Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair, habibi wa habibti. Kaif halk? Alhamdulillah khair. Today is Thursday, August 6, 2020. I am Walima Tuti. Now our subject is biology. I'll tell you about the indicator that you must reach in this subject now. Okay, the first, be able to mention the kinds of cell divisions. The second, be able to mention and explain the differences of mitosis and meiosis division. And then the third, be able to mention and explain the steps of cell division. Before we are going to the topic, Mualima will explain to you the glossaries of English from our topic. The glossaries are the first, cell division, pembelahan sel. The second, daughter cells, sel anakan. The third, stem cells, sel induk. The fourth, occur, terjadi. And then the last, form, membentuk. Habibi wa habibti, what is our topic last week? Yes, our topic last week is female reproduction system. How many kinds of female reproduction organ? Female reproduction organ, there are two. Internal include ovary, ovarium, oviduct atau saluran telur, or tuba fallopi, uterus rahim, and then vagina. And external organ is clitoris and vulva. Okay, now we will study about cells division atau pembelahan sel. Okay, habibi wa habibti. Okay, what is the meaning of cell division? Okay, cell division is the process of dividing one stem cells into two or more daughter cells. Jadi pembelahan sel itu adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anakan atau lebih. What's the meaning of that? Yes. Okay, we can look. Consider this is a cell. Anggap aja ini sebuah sel. And then this one cell, every human being cells as long as it lives, so cell will always tend to divide. Setiap makhluk hidup atau setiap sel makhluk hidup selama dia hidup, maka sel itu akan selalu cenderung untuk membelah. What is the purpose of divide? Is so that more and more? Apa tujuan membelah? Nah, tujuannya itu untuk supaya makin banyak. Nah, this one cell can divide into two same cells. Satu sel ini bisa membelah menjadi dua buah sel yang sama. This cell we call it a daughter cell. Oke, sel ini kita sebut sebagai sel anakan. Alright, each daughter cell can also divide into two new daughter cells. Oke, habibi wa habibti, sel ini masing-masing sel anakan juga bisa membelah menjadi dua sel anakan yang baru. So, later we will get 4 daughter cells. Jadi nanti kita akan mendapatkan atau memperoleh 4 sel anakan. These 4 daughter cells can also divide later. Oke, keempat sel anakan ini nantinya juga bisa membelah. And the number is getting more and more. Dan jumlahnya itu makin lama makin banyak. And then this happens to all human being as long as he lives. He will tend to divide, but longer when he gets older, then his ability to divide is small. The older the cells of our body will grow longer and seem slower. Alright, habibi wa habibti, ini terjadi pada semua makhluk hidup.
Selama dia hidup, maka dia akan cenderung membelah. Cuma semakin lama ketika usia semakin tua, maka kemampuan untuk membelah itu semakin kecil. Semakin tua, maka sel tubuh kita akan semakin lama tumbuhnya dan semakin lambat. Habibi wa Habibti, next, what is the purpose of cells division? Alright, I will explain to you what is the purpose of cells division. Okay, number 1, for growing up. Yes, the process of adding size and not being able to return. Yes, my dear student, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan, proses penambahan ukuran dan tidak bisa kembali lagi. For example, increase height. If it's already high, maybe it will not go back to short again. Yes, contohnya bertambah tinggi. Kalau sudah tinggi mungkin nggak akan balik lagi ke pendek. Yes, my dear student. And then the second, the function atau the fungsinya atau tujuannya, yaitu the second, for repairing. What's the meaning of repairing? Memperbaiki atau perbaikan. Yes, my dear student. Our body can also be damaged. The damage can also be at the cellular level or tissue level or at the organ level. Our body atau tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Nah, kerusakannya juga bisa dalam tingkat sel atau tingkat jaringan ataupun dalam tingkat organ. For example, a wound. What's the meaning of wound? Yes, luka. A wound is one example of damage that needs to be repaired. Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. The wound can heal itself longer. Luka itu makin lama bisa sembuh sendiri. Sometimes do not need to be treated, can heal itself. How can it recover? Yes, because cells near the wound will do division so that the wound can be closed by new cells. Not only in wounds, our body will always help cells change. All cells will change into new cells. Okay, my dear student. Okay, luka itu makin lama bisa sembuh sendiri. Pernahkah anak mualimah merasakannya? Ya, kadang luka itu juga tak perlu untuk diobati, bisa sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh sendiri? Ya, karena sel-sel yang berada di dekat luka akan mengalami pembelahan, sehingga lukanya bisa ditutup oleh sel-sel yang baru. Bukan hanya pada luka, tubuh kita akan selalu terjadi pergantian sel. Sel yang sudah tua akan berganti menjadi sel-sel yang baru. And then the third, for reproduction. Nah, reproduction it means breeding process. Cell division in the reproduction systems occurs in genital cells. In male reproduction, we can call sperm cells. In female, it is called ovum cells. If fertilization will occur, resulting in fetus or new human candidates. Yes, last week we have studied about male and female reproduction organ. Yes, untuk proses reproduksi. Yes, my dear student, proses reproduksi di sini untuk perkembangbiakan. Pembelahan sel pada sistem reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Pada laki-laki kita sebut dengan sel sperma, pada perempuan disebut sebagai sel telur atau ovum. Kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka akan terjadi menghasilkan janin atau disebut fetus atau calon manusia baru. Alright, we are going to the types of cell division. There are two, mitosis and meiosis. And then now, what is the differences of this cells division? Okay, let's look. Number 1, based on the number of daughter cells it produce. Berdasarkan jumlah sel anakan yang dihasilkannya. In mitosis will produce 2 daughter cells. Okay, yang perlu anak mualimah ingat. Pada mitosis akan menghasilkan 2 sel anakan. So, one cell undergoing mitosis
division will become 2 new cells, and meiosis will produce 4 daughter cells. So, from one stem cell, later it will eventually become 4 daughter cells. Jadi, satu buah sel yang mengalami pembelahan mitosis akan menjadi 2 buah sel yang baru, sedangkan meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan. Jadi dari satu sel induk nanti akan akhirnya akan menjadi 4 buah sel anakan. Okay, the second, in mitosis division, it is identical to its stem cells. Identical meaning exactly the same. Yes, my dear student. Pada pembelahan mitosis itu identik dengan sel induknya. Identik berarti sama persis ya. Sel-sel anak yang dihasilkan, 2 sel anak ini memiliki bentuk dan sifat yang sama dengan sel induknya. Sementara pada pembelahan meiosis, sel anak yang dihasilkan tidak identik atau berbeda dengan sel induknya. Okay, understand my dear student? Okay, next, the third. In mitosis, the chromosome of daughter cell is same with stem cells, often referred to diploid or 2N. Yes, my dear student. 2N means that the chromosome are pair, same as the parent. Pada pembelahan mitosis, kromosom sel anak sama dengan sel induknya, sering disebut dengan diploid atau 2N. Nah, 2N ini berarti kromosomnya berpasangan sama dengan induknya. Alright. Okay, before that, what is the meaning of chromosome? Yes, it is located in the nucleus of a cell that function as a carrier of genetic material. For example, blonde hair, sharp nose, or etc. All genetic codes are carried by chromosomes, characteristic of human that is on the chromosomes of cells too. Yes, apa itu kromosom? Kromosom adalah berada pada inti sel yang berfungsi pembawa materi genetik atau sifat-sifat genetik. Contohnya rambut pirang, hidung mancung, dan lain-lain. Semua kode-kode genetik itu dibawa oleh kromosom. Ciri-ciri dan sifat manusia itu ada pada kromosom sel. And then, it's different with meiosis. The chromosome in the daughter cells produced is half from the stem cells. So, if the parent is 2N, then the daughter cells have the number of chromosomes N, and then we call as haploid. Berbeda dengan meiosis, kromosom pada sel anak yang dihasilkan itu jumlahnya setengah dari sel induknya. Jadi kalau induknya 2N, maka sel anaknya memiliki jumlah kromosom N yang sering kita sebut dengan haploid. Yes, my dear student. Different again if mitosis, 2N means diploid chromosome is the same as the parent chromosome which is the same number. Bedakan kalau mitosis 2N berarti diploid kromosomnya sama dengan kromosom induknya yang jumlahnya sama. Meanwhile, if meiosis, the characteristic of daughter cells are haploid or N. The chromosome is half of the stem cells. Ya, sementara kalau meiosis itu sifat sel anaknya adalah haploid atau N, kromosomnya setengah dari sel induknya. Okay, and then next differences is based on the place of occurrence. Yes, tempat terjadinya. Okay, my dear student, mitosis occurs in body cells. What are body cells? Our whole body cells, skin cells, muscle cells, bone cells, hair cells occur in the body cells in the growth process. Mitosis terjadi pada sel tubuh. Apa itu sel tubuh? Sel tubuh, sel seluruh tubuh kita, sel kulit, sel otot, sel tulang, sel rambut, terjadi pada sel tubuh pada proses pertumbuhan. For example, the longer hair, the higher because the bone cells are increasing in asexual reproduction and the repair process and etc. Misalkan rambut semakin panjang,
semakin tinggi karena sel tulang yang semakin bertambah, pada reproduksi aseksual, dan pada proses perbaikan dan lain-lain. In meiosis, division occurs in sex cells in the process of sexual reproduction. This occurs in the formation of sperm cells and ovum cells in human or in higher animal. Pada pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin pada proses reproduksi seksual. Ini terjadi pada pembentukan sperma dan sel telur pada manusia atau pada hewan tingkat tinggi. Okay, that's all our lesson today. Okay, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.